leading the airwaves. RW 95.1 FM. Entertaining music and significant news all the time. RW 95.1 FM. Your 16th, 20th, and 24th KBP Golden Dove Awards Best Provincial FM Station in the country. RW 95.1 FM. Your listening buddy all day. RW 95.1 FM. Proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nuka rin ka pa. Kenny na ka. Umpukan Kapampangan. Beto nga oras sa kwentuhan, kantahan, ditak abiru-biru at pamitalamitam. King kakatamong amanong siswan. Balang Sabado, alas 2 hanggang alas 3 tingkat panapon. Programang darala ng Kakayuning Center for Kapampangan Studies ng Holy Angel University. Ang poning RW 95.1 FM. Umpukan Kapampangan. Kenny na kayungan makipagkwentuhan. Sabado oras sumpukang Kapampangan. Samosaring kwento atin biru-biru. Mag-isosok Kenny umpukang Kapampangan. Balikdan tayong nilabas. Mamuwes siya laring wata. Singamanong siswariang pakiramdaman. Magluto tang manyaman. Nabe-abe sa mansaman. Giniking umpukang Kapampangan. Kenny na kayungan makipagkwentuhan. Sabado oras umpukang Kapampangan. Samosaring kwento atin biru-biru. Soso Kenny umpukang Kapampangan. Woo! Oras nga naman para magsaya't magsadya. Pagmasdan mula makulay asulong pata. Sindi taraman niya bit baro. At mamalot dakal a regalo para magbetula at lugod. Hoy Nina, Pasko na naman siklod ko po. Isadya Oras Mabilog ka Pilipinas, alas 2 sa isa rin kagan panapunan at ini pa rin po ingumpukan Kapampangan. Sabado na naman po. At daralaw kayong ingpong kayong programang Lulugod Susuyo. Ini po ingumpukan Kapampangan. Daralanan po kayo ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies. Ini po kayong talasuyo, Kian Laksamana. At kampeda po rin sablang magiramdam, lalo na kang kampeda ng Sir Joel, kareng kayabi min poeta. At karayang Kapampangan at talaturong kayo na ka na talaturong Kapampangan niya po yung kayong talasuyo, Jano Campo. At Francis Musnina po ng Center for Kapampangan Studies. Habitan nyo rin kayo luklukan. At saka kayo paluwal rin kayo kong papag. Magpatiyangin tamulalam na rin tanaman. Masikan po yung hangin ngayon panapon. Kiniking umpok ang Kapampangan. Irabit anting ko po kaya kay Kenny Alex Castro. Alex, good afternoon. Maya pagat panapon po kay Kongan. Yan, kompleto tamo, Bray. Awa.
Gato tangi no. Ningali itang metong. Awa, Malayo eh. Lito ipakaladwakin galang kanini. Pasko naman kaya tayo papagawa. Ay, alime. Pagpigyan. Pagbigyan hanapin. At ngayon naman po umpisa tayo namin po yung kakatang po umpisa sabihan kahit po king balikid, king milabas. Diyan, may migso tayo kalingwan ini pero masampating masambit laya. Awa. 9 ng Disyembre, 1925. Awa po. Ini po aldo ng kiyabaitan Nemesio, isip iabot. Atubong makabebe. Bait ya Fort McKinley, maging alkalde nening Makati anyang 1972 hanggang 1986. Metong yan naman pong moka for government service anyang 1979. Karen po ngayon makibalo, Nemesio iabot, bistaman mig mayor yaking Makati, tubuya talagang makabebe yan. At kanitala, mi patanyag rem pulis, halos rem pulis king Western Police District. Taula makabebe. Opo. At ring maging bodyguard na taula makabebe. Anyang mag-transition na lukluk yay Vice Mayor Jojo Bina, yan timong interim mayor na ning Makati. Kaya gana-gana pong polisiya, patakaran, king ikanono na ning Makati, di sana namon Jojo Binay. Ing hospital na ning Makati, ing karelang lugod ang pong malasakit kare senior citizen, itang University of Makati, ren po, di sana nala ren, proyekto nala po talagang Nemesio iabot. Anya ing kesanting keyoyo na ning Makati, pauli na ning dapat na ning metong Kapampangan tao makabebe, i-mayor Nemesio iabot. At syempre, akin sinaning Disyembre 1896 dyan. Ini naman po, aldo ng kebaitan ning Tao San Fernando, Ireneo Lintag Miranda. Metong yang batika na pintor at ilustrador. Tinuruya king UP, School of Fine Arts, Painting, Cartooning, at Commercial Design. Hanggang naking migritiruya. Meging ilustrador ning Liwayway at El Debate. Yang ginawa king momo ng pabalat ning graphic magazine. O yan, metong kare sikatang pintor, ampong kong Alex, metong yakareng asyas na ning advertising industry. Siguradong nung wari may muliyak ang Ireneo Miranda ini. Ating ko yata ang painting kaya. Makanyan. Malnoren painting na Itang kakumura yamo kasi watercolor yamo. Miranda meging dekano nening UP School of Fine Arts. She is called the father of Philippine cartooning. So, yan. Nano na kaya yung kikatang fundador? Nino? Pantaleon de Miranda. Bakit? Uling Miranda. Uwan San Fernando lang naman may nibatan. May kadating niyang related lang So, 19 ng Disyembre, 1919. Aldo na naman pong kebaitan ning dating embahador Amelito Ramirez Mutok ning Arayat. Maging executive secretary ng presidente Makapagal. Metong yakaring may git 50 anak Kapampangan na pakakalulo dapot biyasa. Pag-aral ning pilantropong Idon Honorio Ventura. Ayan, balutam da kalya pag-aral apong Norio. Metong yakarin ni Diosdado Makapagal at reng sinik at migpatindayag king miyayal walarangan metong yakaren i-ambassador Amelito Ramirez Mutok ning Arayat. Balon related jay ni kitang gamaba itang pukpok. Mutok ya po sir. Itang gawad manlilika ng bayad para kayang pukpok. Ramirez lang naman. Dahil pukpok ka rin. May kakamag-anak lang. So may kakamag-anak natin. Mutok ang po Ramirez. Ang Ramirez ay siguro taluntunan tayo yan nung nanurepi ni Amelito Mutok. At syempre, 25 ng Disyembre 1916. Ini po aldo ng kebaitan Anastasio Limhoco Gallardo ning Pescadores Candaba. Dating migalkaldi king Balen Candaba, kalaban dareng at pauli na niti timbangan dereng hook. Posthumously awarded ni yaning Legion of Honor. Kareng makibalo po, Reng Gallardo, tangaman na nga puntasyo, mig-mayor ya ka rin. Timbangan din ninyang 1966. King mismong kabalenan.
sabihan da rin may kamate kaya rin hook. Uling kabalita niya ni hook fighter yun eh. Dakalya naman po papate ang pong siplong hook yatang panahon na. Anya sabihan da beli kanan de. At habitisin ko nila, siyempre, bayo tayo lakwan ng kakatambalik Kimila, ba siyempre, birthday dangan deng lagyong, Mikilagyong Jesus. What? Ing dati tamong Obispo Auxiliar, Jesus Galang. Jesus Galang. Bapa ni Monsignor, ne? Birthday na naman December 25. So, nung lalaki, Ausande, Jesus. Wow. O kaya, Jessie, ne? Pero apansinan mo, Keti Pilipinas, mamiyata palag yung Jesus. Pero ang mandang 1975, may pasar lang batas king Espanya, binawal na lang mamalag yung Jesus. Jesus, wapin naman. Kaya kay nanitang may pasaritang batas sa itaking Spain, di tak nalarang makilag yung Jesus. Wapin. Oran po lang kakatamong, Balikid King Milabas. Balo yung ang iningat panapon, pag sa ding maragula, ay, wow. Naning maragula pialben ngayon nga panapon. Traffic. Pahilini ko nila lagi ng Jasa eh. Wapin. Jasa, Jose Abad Santos Avenue. Wow. Pahilili ko ng kaya EDSA 2 eh. EDSA 2. Ay, ginuko yung traffic. Wapin. Di kasi ringangilas, in traffic talagang. In traffic, ganaganang kalsada, dalan, Keti Pampanga, at I'm sure mabiluga Pilipinas. Uling magpasko. At saka, balo nung mali ko na kung personal kong observation. Hot karakal da yata rin tao. Marakal Yang no kamuntang mall, no kamuntang tindahan, munta nakakaren palengke, dakal talagang tao. Lalo na Keti. Munta ka Keti, dakal na tao. Ren naman manibatan mo naman Cebu, manibatan ni Iloilo, dakal mo naman kanong tao. Kaya manibatan da. Nano, overpopulated na. Dakal na tao ang pong may ginong materialistic. Nano, kinlang mola mo? Wah, ay tapin, sabihan na sir, materialistic. Poto makipag-aircon larugo. Makipag-aircon, ang pong making, bala mo, orgy of gift-giving ng yeni. Ang bala mo, kami pasnong yaning Pasko hanggang kami miye at may katanggap a regalo. Bala mo, kain na mo, ne? Itang regalo na yung pisasabihan, ne? Tira nga, anak pisasabihan ko ka rin estudyante. Balo ako, kukwentura rin kaya pipumpunan, yung pagregalo ra. Yung pagregalo ra na yung Pasko kanita, naman pera, naman nano. Suman. Kapangan. Suman. Kalame. Wow, yun nano, arke kayo, pera yung burira, Di na may parugong kaya, makanya niya mo, ano pa wow. Ay, balo mo, talagang aliwana, materialistic mo rin yung tao. At yung pangkaya mo, burida pa, malutong. Malutong? Wow. Burida pa, libya ka pang pera kayong bangko. Wow. New bills. Bala mo, may measure da in worth na kaya kayong relasyon o kaya kayong friendship, kaya tang amount ng itang gift. Gustong dininan mo kung murang gift, bala mo mainsulto ko, uling mura mo ing lawe mo ka. Makanya lalawing opo, tsaka yung saya ng Pasko, di mo, nung anak lang magaginaldo, le-level de kitang makananoy kuha mo ginaldo. Makanya nangin, talaga. Oo. Kaya katamong kay. pero itutoy tayo na, sir. Amo na. At ngayon naman, kaya katamong yang amanuan ko. At susundo talang pasibayan, kaya katamong bokabularyong Kapampangan, patungkol naman karing mapila na yamanong makasuglong king Pasko. Imumunan dili dyan, ingawsan tamong suman Pasko o awsandang suman tili. Ay ni po, kapangan nagawa king tinon alakatan, makatungkos king murang bulong sagin. Ating mayumo, ating mo naman malat bagya, awsanda lang tili uling titilim nila or roll yun ing meto nga tinon alakatan. Ringaliwa, awsanda lang suman Pasko, uling iyang keraklan babierang aginaldo ka ring mamasko. Yang malati kami, sinabi na nga po kung ako magdala suman Paskuhan na, ilapila rin suman tilinga rin. Ulingan niya namang malati kay Porak. Malagad mo yung makasali ka rin. Pasaryala rin no man nasa sali kaya tindahan din Ela sa sali. Ela pa commercial. Ay, tampan, enak mo po matong-mato, pero ela pa commercial kanita rin, suman na rin. Yaos na karela, suman Pasko. Suman Pasko. Nano yung inangit? Ay, Diyos ko, paborito ko ini. Inangit, tinonalakatan matabang o malat bagya, katerno nening sampelot o sinantanada,
Nengkay, dinandeng linga, ampong kidkud angungot babo at dita kamayo mo. At yawsan deng putumaya. Yan. Wow, happy ni putumaya ita sir. Pachenging inangit, dininan deng ngungot, poli nga babo, dita kamayo, putumaya niya kanita. Ngayong Pasko, paborito riyan naman ng inangit yan. Wow. Era buring mayumo, itang malat siya kasi. Malat siya. Sa salnoking mga yumo, kalakalami, burira itang may sabal na laking sobrang yumo. Nya burira ya. Mayumo ne. Neng mayo, teternura yung kareng ginilo ang pong. Wow, ginilo. Potang panahon da ring mangga. Ay, wow. Wow, yung katernura mangga. Ingin ita yan dyan, apin niya naman, potang itungkos dem bulong, apin ni Suman Banus. Suman sa Ibus, Sara. Sumanebus. Wow. Ay, paborito ko. Apin nita. Mayumo. Sumanebus. Batirol. Tsokolating batirol. Katlo, patulbad. Kalaming malanyad apang gogo, ringaliwa, biko yung house da. Biko. King sasmuan, house da patulbad. Kasi mapatulbad ya, manang yan. Apin mo yan itang pidurot-durot mong lakatan na dinan mong mayo mo. Go. Ali, yan, kera ka lang didinan din kulbasa. Kulubasa. Balo mo yung generating ko nga kasabi misan. Impalang sikreto, bayang mangalyat-ngalyat ing biko, yung patulbad. At impalang itang ere babalatan ing kulubasa. Beri itang balat ng masyas. Masustansya ito Potang malamba may pagkukugugupi naman. Mangalyat malaso ito. Potang makiat at niyang bite. Mangalyat-ngalyat siya. Masustansya po. Vitamin C. At syempre, renganak niya ini, may kadira na balo, nanuin panara. Mga latilang tinapi, kawugis kapit ng bulan, or hapmon, gawalaking tapong semutanan alak, anisado, at aswiti, banlumuto lang bagyakule. Makipalaman lang inanyad opu, o kaya naman kapaya, gisa, at biluganan dang giniling babi ang pong paro. Katerno nening puto lasun. Saryang iyapagdaka sinimbang mebengi. Simbang bengi. Prayak malito ka rin. Empanada. Ing empanada, sir. Impalamanan niyan kabudyang giniling babing at patatas. Ning kaya tinyang carrots. Ning kay manok. Empanadang pork. Empanada, chicken empanada. Wow. So, empanada ita. Empanada, yapin tang 4 months. Empanada, yapin 4 months version. Pero lamin may, pamurin 4 months. Aliya. Lalo na rin tao bakulod, potang papakanday ni simbang bengi, inadyadyang kapayang mapino pangayadjad, o kaya opo. Apin din nilitang commercial king Ilocos ne. Mag-anak dala, pero manyaman na rin kay katamo, kasi yung kakabit na king Ilocos, yung kakabit na longganisang bigan ng pongebo ng pontogi. Wow. Ngayon yung kakatamo, inadyad na kapaya o kaya opo, gisareng paro, gisareng dita ka babing giniling, at sweetie, mahasing kutsaya, potang kahit ang kayang pabalat, kalupa niya naman ng king Ilocos, tapong niya naman, giniling ay abyas. Dapat sabihan na rin matua, silugsugang king recipe na niya, baluke. Sabihan na rin matua, isikreto din ng may kitang alak kaya ni Sado. Alak. Hinebra mo naman pwede. Baka kanta ka no, malutong niya. So, nung bisa kung yan yung Paskong panara, no kumunta? Ala ng mangawa. Nung ating ka mga kita matuwang mangawa, pasarya ka. At saka, sir, mo pwedeng, gawa mo na ako, orderan ko la. Dapat yung magluto, tukime kaya kayo. Kasi huling tapong niya, istong makabang mapali kakanan kapirito rareta kasakar kakanan dala katerno na puto lason istong mo kasi pwedeng dyan na mo pasaluan na mo kunang kupot ang alas 3 ay malyari pwede nung makunyat na lang ating pamagluto so kailan panalugsugan munta ka kulinarya kami gagana panikaralan kulinarya di Pampanga panikaralan kasi masatyang gawan, pero kailangan nakuha may technique. So, heritage recipe ya pala. Pues, oran po rin kaya katamong yang amanwan ko.
Kalapunan ni sinabi daw itrata po rin kakatamong yang amanuan ko. Kabalik na po ning kakatamo pong programa. Nakatapa po pisabyan. Kaya naman po ako po maglipat stasyonin ni po Ingumpukan Kapampangan. Itang kay mamay. Kaya kayuya pong pakiramdaman. Ingumpukan Kapampangan. Ngayong Pasko, batiin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng matatag na pananampalataya at taos-pusong pagmamalasakit sa ating mga kapwa. Kasama ang mga mahal sa buhay, salubungin natin ang araw ng kapanganakan ni Jesus nang bukas ang puso't kabahaitan. Ito po ang inyong lingkod, City Councilor Harvey Kiwa ng Siyudad San Fernando, bumabati ng isang makabuluhan at maligayang Kapaskuhan sa inyong lahat. Hi! This is Liza Soberano. Like you, I love Flashback Friday, Throwback Thursday, Sunday Funday, pero ang favorite ko, Mamonday! Goldilocks Fluffy Mamonday, Caramel Pusong Mamonday, Special Fluffy Mamonday, and the new Goldilocks Chocolate Mamonday! Pasarapin ang everyday, only with Goldilocks Mamon. My Goldilocks, my Goldie Love! Kaibigan, anong dapat natin gawin? Mauubos na ang lahi natin mga kuhol. Di ko rin alam, kaibigan. Hilong-hilo na rin ako. Masyadong malakas ang epektong ini-spray sa atin. Ganyan ang mangyayari sa kalabang kuhol. Siguradong patay sa Hit 700 WP. Singpisa ng liquid powder na itinuturing matipid gamitin, madaling tunawin, pinakamabisang formula para sa pamatay kuhol. Hit 700 WP. Hindi na kailangan magtakal o magtago ng tira. Isang sachet, isang karga kada sprayer. Kaya gumamit na ng Hit 700 WP. Produkto ng Crab King Chemicals Incorporated. Mabibili sa kahit na anong agri-dealer sa inyong lugar. Pwedeng gamitin ang Hit 700 WP. Malamig o mainit man ang panahon, kahit umaambon. At para sa ating ika-30 anibersaryo, kasama ka namin sa selebrasyon, kaibigan. May libre kang long sleeves kada bili mo ng Hit WP. Ating ibahagi ang mga biyayang natatanggap sa mga nangangailangan ng kalinga at pagmamahal. Maging huwaran sana ang bawat isa tungo sa pagkakaisa. Ito po ang inyong lingkod, Mayor Bon Alejandrino po ng Arayat, Pampanga, kasama ng aking pamilya, kaysa ninyo sa pagdiriwang ng masayang Pasko at maliwanag na pagsalubong sa bagong taon. Luwidya, Ingamanong Siswan, Umpukan, Kapampangan. Oras Mabilga Pilipinas, alas 2:25 na rin kagad panapunan at ini pa rin po Ingumpukan Kapampangan. Ngayon lang po yung kakatang pong kawatasan, gali ka ring obra, ding watas at magkudta. Pablasang iningal dongay ni pining Amanwandang Ligligang Parul o Giant Lantern Festival. Pakiramdaman tayong igalena, ing poesyang may pamagatan ng Parul Fernandino, ning Poeta Laureado Francisco M. Ginto. Bayo kaya po igale, ining poesiyo, yayang pangke po, kayong kabangan lang salong engineer Roland Malit, kang Madam Principal Flor Malit. Parol Fernandino. Misan karin king Bethlehem, busal benging kapitangan, itang talang sarining ning siniroya king limputan, king lilibangan ding tupa, akarelang pagkarinan, itang silahis ng matindag, iti karin migpamisan. Iti yung piping saksi, may malita king sikluban, king pangabait ning ninyo. Amen at bus kasalanan. Meging giyayang mitnube, karingatlong haring pantas, tekikyan daytang sinag na, biltangan daytang landas. King banaldang kapagnasan, mamit bitlang pekalamak, keng ariding sablang aring, keng kababan yami sapwak. Itiwagan at kaustan, natulaing pamagmatas, nunaimbut na kababan, kapayapan milaganap. King upaya ning mengabos,
kinuldas ne keting yatu, inagtalnay tang batwin baniyang gawan tang simbolo. Iniabusal iting sayang malibumbong malimbuyo, nung alay tang parul, aganap iting Pasko. King mabilog asikluban, mapalad lang Fernandino, mi bulalaglat mi bantog, ding batwining San Fernando. Ingkindad daratang parol, simbolo ng progreso, simbolo ng kapayapan, at lugod king parang tao. Ding mapuring Fernandino, mi balita keng gelingan, kanyang pamangawang parol nga ningaldo ng kapaskuan. Keng garburam pon luho, keng brilyura at sintingan, alang makayalin tulad diyang insano pamanglugal. Inya pauli na nito, iting syudad iyang binsagan, king kabilugan na bansa, yaing meging Christmas capital. Ketang Guinness Book of Records, ketang bayo ng bilungan, at iyuing San Fernando, at kayang giant Christmas star. Ding malahiganting batuin, keng ligligan tamong parul, mitmong siglang kindat-kindat, kulay dilo, berdit asul. Iting liping Fernandino, dangalanang pagmaragul, uling iti sagisagning dalise pamisan metong, ding parul kurap-kurap, sagisagno ning panyulong, keng kalam na ampon lugod, ning Diyos anak, amin yaklong. Salamat po. Alimaya talaga Tatang Frank. Pangutang me pawari Tatang Frank. Ingari. Aluwa ko sa labat dyan. Ninong MC keng Giant Lantern po tambing? Ay, itang... Aluwa itang karpintero? Itang mamukpok? Wow. Mamukpok. Mamukpok. Wala akong mamukpok. Adi ba? Pila na ako pinaldo, abeng nga lang tudtud. Ba, lilok mo nyaman mo marapero. Gawin mo hari kayong karidad. Biyang nano mo. Pero buli kita sinulit itang sinabi ng Tatang Frank na inkindat. Simbolo nening progreso. Wow. Kindat. Pero kindat, alimayang kindat ng self-try. Simbolo na yung progreso. Ali siguro. O na ano? Tasipin kumbali, may tampaling yan. O kasabi sipon. Wow, o atin niyang palsi. O kindat, may nga tumbok agad ang asawa na nito. Bala na gumagindatan eh. Kabalik na nagkakatamong programa, yung pong kakatamong biru-biru, kapusungan at binang pikalyan. Kaya naman po ako pong maglipat stasyon. Yan po, ingumpukan, Kapampangan. Lumidya, ingamanong siswan, umpukan, Kapampangan. Kaya kayuya pong pakiramdaman, ingumpukan, Kapampangan. Experience the excellence of architecture. Come to Normandy Architects Incorporated, where designs and ideas are unlimited. From the most economical to the most luxurious, from the most conservative to the most sophisticated, where function is at its best. Normandy Architects Incorporated, your builder of dreams. Visit Normandy Architects at Level 2 West Atrium, Robinson Star Mills, Jose Abadsanas Avenue, City of San Fernando, with telephone numbers 045-861-0276, 961-8393, and 860-2033, or log on to www.normandyarchitects.com, or you can view them on www.facebook.com. Buhay ng pagkakaisa at pagmamahalan sa loob ng tahanan, kaalinsabay ng pag-alala sa gintong araw ng kapanganakan ni Jesucristo na siyang tunay na diwa ng Pasko. Ito po ang iyong lingkod, Consuelo Ruping David Dumlao ng Siyudad San Fernando, bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at mabiyayang pagsisimula ng bagong taon. Sadyang napakasaya ng Pasko ng Pilipinas.
lalo na dito sa atin sa lalawigan ng Pampanga, kung saan matatagpuan ang masasarap na pagkain, magagarang parol, magandang mga pasyalan, gayon din ang mainit na pagmamahalan ng magkakaibigan at magkakapamilya. Subalit sa ibabaw ng lahat ng ito, nawa ay manatiling nangunguna nating dahilan sa pagsasaya sa Pasko ang pagkapanganak ng Panginoong Hesus, na siyang tunay na nagpapamalas ng pagmamahal sa ating lahat. Sa ngalan ng Pampanga Mayor's League, Bayan ng Lubao at ng aking buong pamilya, ako po, si Mayor Maylene Pineda Cayabyab, bumabati sa lahat ng isang masayang Pasko at masaganang bagong taon. Tara na, kwentuhan at kantahan. Kenny, King Umpukan, Kapampangan. Oras Pambilga Pilipinas, alas 2:33 na nikagat panapunan at ini pa rin Umpukan Kapampangan. Darala na po kayo ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies at ng RW 95.1 FM at ngayon po ang kakatamo pong Biro-Biro, Kapusungan at Binang Pikaryan. Okay, kakatamang Biro-Biro ngayon kagat panapunan at duwala po rin kaming sidyang Biro-Biro para kaya kayo. O ini po yung muna. Inganghel at Alaingat. Kabang lalakad jarap ng palengke San Fernando ikian, dimdam ne ing meto nga siwala. Tuknang kang lalakad sa guli, metong pangtakbang at ating mabaldog batu king buntok mo, at yanaing kamate mo. Tambing yang tinong ng lalakad ikian, at emiglambat, ating meto nga maragula batong menabo king harap na. Mengas danyi ikian, dapot sinduna ing kayang pamaglakad. Emiglambat, dimdam neng pasibayo, ing siwala. Metong pangtakbang mo, at pihong mapalaris kang sakin, at yanayng pangamate mo. Tambing, tinok nang yung lalakad ikian, at emiglambat, at ingkot sing masaluso, asinapong king lelena, ditak nang ditak, atura na niniti. Doon ka rin ka, daramdaman da ka, dapat era ka manakakit, ninuwari ka. Anang may kibat ning siwala? Yaku ing kekang anghel at alaingat o guardian angel arawari. Ay ba naman mo, totoo yan, hali siguro. Agyang dirit, ono ka rin kaketang milabas sa Domingo kanyang kesal dako king asawa ko. Mo man mo sinopan. Bakit ba rin? Waring anghel at alaingat, nadayo na kaking peligro. Makanya rugo? Di na ta. Lalo na kayo magsawa ka. O makanya laredyo ka rin. O ini po yung kadwa. Hindi katang kaduang biro-biro, may pamagatanan niyang o temurugo, sasabihan. Asa gananeng dyan ni Kian king dalan. Hoy, nanlarin daralan mo. Kapamo. Kapayala? Kapayalapin. Pedwana naman? Pedwana? Kalagwa mong sabyan eh. Nukan ka anyang magpakamate kung gagambulan ko lang ni Aldoldo. Lengta naman ka bang makabilad kuro lalam na ni Aldo. Nukan rin ka. Anyang mananaman ko agyamanas na kasi ka ng duldul at uran ka rin king mula. Nukan rin ka. Anyang agtaran ko rin bunga. Bistaman da kalaubingan king mula. Kung di ni menagtag, yakon di ni mo ing menagtal ka rin bunga. Nukan rin ka kanita. Ngeni mong mayagtala. Kabud na kamo manyawad. Swelo mo. Di ko kasi makasukol kanita. May sistensya akong at may sukol uling apat itang may mut aisik abos ko. Argo makanya, no temor agad sa sabyan. O niya, kuha ka, agyan pinanin mo. Atin pangamanggang pong saging kentiklis. Pinyaman saan sa pong ubas. Isa ka. Magkaibot ka ba? Talotin na. Isik ka, wari. Alright, muna yung katamong biro-biro kapusungan at Binang Pikaryan. At ngeni naman ating magkanta para kay katamong ngeni. Pablasang marimlan na yung tsup na lingangin. At tinasulak-sulaking sukulating batirul. Gugogora na yung kalame. Pakirandaman tayo ngeni meto nga kantang pamasko. Sige sir, kayo may pa, daldalan may pa kami kakatang. Gugogore pa itangkay. Gugogore pa itang accompaniment. Bali po ngayong Pasko, kailangan tamo mo kabud mamangan manyaman na mayumong kape, kalame,
at saka tamamaldok sa labat o kaya marimlang sukulati, kailangan natin tamong pakiramdaman na musikang Kapampangan tungkol king Pasko. Bistaman manikal na ako, di paligas tayo pa. Nanulibang ko ini. Sir, mas akin tiwag dinidin. Sabihan tayo ninong may compose. Nino rin compose, sir? Yung may compose kanina may itong yung pari. Balam ka mag-anaki yan. Wow. Nino Father Carmelo Melo Agustin. Yapong Melo. Balbo storya na ni Prime makanano yung milwaling kantang. Ikwento mo pen. Anyang panahong 2004 nung ako magkamali. Migpalwal yung pamigale Sunis kantang pamasko yung Holy Angel University. Center for Performance Studies. At sinambut yung mumunang galalini. Ayapin niya ning miyabe kitang siding Paskong Kapampangan narembisang mangutang wabing palating mangutang kanakwa palapa sa lila kitaking Holy Angel University ang gapa po kapilang kasing kakatamong opisina hanggang Wednesday hanggang Miyerkules kutang yung mupo ka rin gwardiya nung Nukarnying Center for Kapampangan Studies manikwa kayong kopya nanining antimoy ning kantara ako na po palambatan huling malambot na akwak mulan pakiramdaman tayo ngayon yung meto nga kantang Paskong Kapampangan idalit da kaya katamo Rigiano Campo Ampoy Melissa Angara palakpakan tala po. Panalangin ko ngening Pasko sanang kapayapan miral sa aking yato nunging balang metong makiramdam king puso ing panalangin ko maging totoo. Ngening Pasko sanang kapayapan niralsal king yato nunging balang metong makiramdam king puso ing panalangin ko maging totoo. Ating pamikasama limuta ding lugod iti sanang pagtulapan ilele ing diriya ing pamipanasakit libutan masaban iti sana ing ipairan ing panalangin ko ngening Pasko sanang kapayapan miral sa aking yato nunging balang metong makiramdam king puso ing panalangin ko maging totoo. Ileleng ketasan luguran kasalang libutad kababan iti sanaing tangalan ileleing pate at ingeabe-abe libutad ing lunos at maging mapanupayan ing panalangin ko ngening Pasko sanang kapayapan miral sa aking yato
Nunging balang metong makiramdam king puso, ing panalangin ko maging totoo. Ing panalangin ko ngening Pasko, sanang panalangin ko yan amaning kayo. Nunging balang metong itilaman ning puso, panalangin ko marayo. Sir Fry! Era kapatiman. Ikuha mo rin yung buryo po, boy, ne? Boy. Kapagitan niyo lang. Kayo pwedeng mamugi. O yan po, mamugi. Pero bala mo, Ali, sabihan pa ka rin makarandam. Dindamye po, ha? Live. Ipulburoti. Kaya magaling ang tenor kaya tiyato. Ha? Balo may Jose Carreras. Ha? Placido Domingo. Ampoy Pulburoti. Grabe na kaman, sir. Pagaling na pa, sir, dyan, sir. At least, bayo ito. Ako mong ating makanito. Awa. Buri ko na ito. Susunod na magkantay, Sir Fry. Duet ka ta, sir. Ako malyari kay. Balo ako malyaring magkanta. Balo niyang magal ko seminaryo. Oh, sir. Karakalda na rin tinurukan ako. Professor Benaventura pa, ne? Koloratura la pa rin tuturo. Irakwa sa lese. Mandang taulian ng professor kong Kastila. Maglipsing na kaito. Grabe naman. Gano, what to do? Ang garugungin niyang, yang yakwa sa lese, MBA ko ito. Imaginean mo, simbambeng ipapaglipsing da ako. Kasanting ko piblas. Maglipsing ko. O makanano ka nung pari ka. Bisa kantate ka malyari. Panyira ko. Ano naman yung ibiyekya ka gana-gana ni nga po gano'n kayo? Wala naman. Siyempre naman talaga naman. Wow. Kaya nga. Makanyan man. Di natanging metong aremba tukad. Dinan mong maya pa oras tang Pelis Garcia. Poeta laureado Pelis Garcia. Dinan nyo pong maya pa oras tang kakatang makiramdam. Maya pa agad panapan po ka rin sablang talapakiramdam ng programa gini. Nung ka rin ko po iba kanyan. Iba't ko San Simon. Kalawot. Kalawot. Kaya medyo umitaw rin kong bagya. Opo. Siguro na ka na rin manyali kayo ni Kisemo. Itang kakarkulang kong oras sa Tang Felix kasi kay aligligan parul. So, traffic na kanya ring mana mumunta. Diba? Nang muling oras mag-umpisa. Puta nga pang alas 7, eh? Alas 6. Wala ko ligligan traffic. Makanya. Forever naman tayo. O sadya kakwak pa mo munang nirarasketi kumpara ka rin mani Batanangiles. Online talagang. Ngayon may pit na yung oras. Bayan kumiras. Kasagsagana po talaga ng traffic ngayon. Siyempre, at suke ni Engineer Malit. Buri ko pakiramdaman tayong kamang at suke ti Pilipinas. Sulitan tamo. Samantalanan tayo. Pakiramdaman tayo yung nanoy ka niyan. Ka 151? 152? Uling kaya tangal doon bilang may 150. Kapila niya. 152 na yun. 152. Makasadya na ka. Pakiramdaman tayo pong gumaling yan Poeta, Engineer Malit. Okay, Roland Malit. Salamat, Sir Francis. Okay, bayo po isabla, bayo dandamaning ka na akong sinulat na poesya. Buri ko lang pugayan, din kaya katamong kakalaguran king San Diego, California. Kasalukuyan, makirandala, manalbela. Kita pala yung labas sa Sabado. The next da ako, dindam din katang programa. Din pamilyang Samson, kang Willie at Lisa. Yung din pamilya ko yung King Lemons, Mabiga, Mabalakat. Karang Malit, Makabali family. Lalong-lalo na yung kanakong kabangal na puso, Flor Malit. Okay. Ini pong poesya kay kayong damdaman. May pamagatan niyang ing poesya na ning metong kuripot. Yang pangkepo karang sablang tegawa na kuripot. Aray ko. Mito niya tayo brother John. Hanapin ng poesya, metong kong kuripot.
na ako man maymot. At king pamanggastos, karing ko tatakot. Din ka na akong pera, ko lape mulot. Kakuriputan ko at pagmaragol ko. Ali ko manasa, kanino man tao. Manguripot ko man, okay mo ka na ako, kakuno man pera, ding titipunan ko. Ing maging kuripot, masanting pinka ko, at eko magloko, kalupa kong tao. Eko pikarine, eko mamerwisyo, agyang kuripot ko, gagawa kong usto. Tutukong kuripot, kingke kayong lawe, ingka kong isipan at ingka na akong biye. Panyeranda ko man, kimbiya kong malumbe, ninong makinabang, kakong katubale. Ali kasalanan, nung kuripot ko man, ating masanting, kakulang gastosan, para magmasikat, para magpasikat, alamang katutuan, lalo na pinrugo, alang kapupuntalan. Manguripot ko pin, king kapilan paman, din ka na akong pera, kakulang ingatan. Kinabukasan ko, ating kong gamitan, nung manutang kumo, eko kailangan. Impoy siyang iniya, pangkipo ka rin sablang tegawan, ako repot, eko sasalikot, kayang Pasko, eyo salikutan din kaya kong inaynak. Yang barya mo, abutanan nyo la. Salamat po. Palakpakan tayo. Ating ko pong kapanyawsan, nung makiramdam lamang rin ka na akong inahanap, ating ko pong requirement nung ating ko anyaran nyo po rin kaya kong Ginaldo. Makanyan? Payabiso ko na, karin ka na akong inahanap kayong Binyag, Kumpil, San Nicolas, Lourdes, kaya ka na ganana. Pabalo ko po, nung kakatuko kayong pasbul ko, kailangan darlan nyo rin yung dokumento nga rin. Nung iyo daralan ito, inang, nung iyo daralan, ako kakatukbangin ko may pakarine. Hindi kayong birth certificate, kailangan PSA certified. Pwedeng NSO, NSO ngayon ito. PSA. Philippine Statistics Administration ne. Ring NSO, eko tanggapan kasi, ala ng NSO ne. Kadua, baptismal certificate. Certified true copy. Kailangan ingmig certify ng arsobispo. Ating patagal ken. Ating ko patagal ken. Kailangan ikang makalagyo kitang birth certificate. Kailangan makalagyo ko. Pero ali, diyang makaltoy lagyo ko, buri ko, certified true copy, ing mag-certify, ing mismo ng arsobispo. Roman Catholic Archbishop. Ing arsobispo niyang mabinyag ka. Okay. Katlo, letra 2. Kailangan piyapakodak na mo, tatalnanda ka, o kaya abekori mo. At siya kakapat na mo, banta mo kaya kang valid identity. Kasi Renny, certificate na pwede lang gawan. Taulindili, patunayan mong ika. Philippine passport, kailangan computer readable ni. Daralan mo rin apat na rin, acquire rin. Ote mo na sabihin niya kabisang mamye. Alin na ba dali? May niguro ko mo, dakala impostor ngayon, ka naman, mahali mong may scam ko. Okay, sige. Ako kalupang Sir Francis. Karengga pong kakong inanak, munta ko po kay kami. Pagbuklatan ako pong pasbol mako uling ngayon kudasan. Masaluwaya balik kayo. At least ako requirements may gastos lang po. Wapen. Ako masulit naman. Basta darlando rin. Ing masakit pa mo, ikwano ang din papeles sa rin, biyena kan malutong nga 20. Ang pong violet. Dalawang ko ripol na rin abe mo kayo. Ang ganyan naman tayo na po panambatan. Kaya tayo mong sabihin, kaya tayo pong samot-sari. O dyan, nung ka rin yung piyesta. Piyesta. King 30 ng Disyembre, King Santiago Mayor Apostol, o Santiago de Matamoros, Betis, Guagua. In talagang piyesta na ng Betis, July 30. Yung piyesta na Santiago de Matamoros, itang 30. O na yung uling mumurang kanita, kaya lang babagyo, lalbog kaya lugar yan. Ing pagmasosyan ng kapiestan, itang 30 ng Disyembre. Apin yung pagmasosyan ng Santiago Compostela king Espanya, apin yung ausandang Traslacion. Apin pa maglipat kaya tambangke ng Santiago de Matamoro, king Compostela. Yan na mo itang piyesta. Ala ng piyesta kanyang kasi yarin itang Coroldal. Impana yan tang maragula piyesta tutuki kanyan itang Santo Niño. Itang Santo Niño po itang Coroldal at Lungari kisasman. Siyempre, Simbambengi. Simbambengi. Na po na, dala ng goreng magsimbambengi. Uli nga ako, may anticipated ko.
Adala ng konyang ganing Aldoma malengki ko. Siguro kapatadaki ka rin si Simbambeng kayo na kanila, masisimbambeng eh. Ausan Doreta na, no? Nano? Simbang tabi. Simbang tabi. Kailan tabi? Tabi-tabi na. Buwang kakain mo na itang may magluwal lang makajacket. Ang po ang ating pangmetong, Sintang Gabi. Dito si Sintare ito. Kanya, dakal may bait bandang. Parang lang parang jajaman. Bal mo na itang talagang chance na ng mag-jacket? Yan naman. Ito naman maglupang swagger, maglupa lang tanods. Wow. At syempre, payabot tayong maya po oras king grupo ng Jason Pabalan, itang uyat artista. May palabas na napon, King Hoxon College, itang karelang palabas sa Bambalito. Paano paya mo kaputol kay may kapadalbe uling kasagsagana akman isipan ko na po pengakwanan da ka manalbe kung wala 6 so nang kasagsagana ning kay kanaganang ne sir kasagsagan gan talaga ko makatakot lumuwal kay balingin. Papugahin kaya rin pala Ian Alfonso. Kasi i-relaunch na itang kayang libro tungkol kayang Kambambalito itang Nameless Hero. Ngini yata ngini sir At ngayon po rin bisang tagal, kay bandang Angeles, nung yan kayo magbanda San Fernando, Albania, King Oxon College, at yung pantauling palabas, ngayon alas 2, ang popotang alas 6. Kaya King Oxon College, sa Lakaw pong Kalili, kaya tayo mong nung nukar niya duduro ting Rotonda, kaya tang Bayanihan Park. Bandayang wanan, yung manakong miras King SM Clark. At syempre, ing Maragula panayan na rin tao San Fernando, Ligligan Parul. O yung Giant Lantern Festival, ne? Ya pininiing ating kang insider information kiyan pilan la ring makyabe kay ligligan ngayon ng baryo? Nung ali ko magkamali, Apulula. Nang milabas sa Banua, 10 metong la. At ngeni itang pandaras ay miyabe. So, kung masyadong sure na. Kaya tamilabas sa mga Banua, nino kasi nambot? Nanong baryo? Aliwang Telebastagan? Aliwa, sir. Telebastagan po yung champion. Tapos first time na po yung Dolores. Telebastagan. Yung daratang nga Banua, lawenta mo nung ninong uling man mama ko suporta yung San Fernando at nila subsidy. Ang pong kakit ko talagang Pago Brandala. Ating kung dadala na baryo, Pago Brandala. At balo ko kiyan, nung ating nga makapanalbe kayong ligligan nga ng Bengi, malyar lang munta ka rin miyayaliwang lugar nung marinde. Sa ating exhibition. Exhibition, metong nalimbawa, kayong harap na ng City Hall. King balo ko, gawin na naman king Telebastagan, Sindalan, ating pong partikular na lugar nung nuka rin daralan din, bakanta Ayal Benula. Ing champion last year ing Barangay Dolores. Dolores. Barangay Dolores, tapos ing first runner-up ing Del Pilar, second runner-up Sindalan, and the third runner-up ing Barangay Kalulut. Oren po rin ngayon yung boot. At mikitikita mo, see you later ing kakong co-host Ma'am Ching Pangilina ng City Tourism Officer na ng City of San Fernando. Palabas na live ni local yale. Via CLTV 36. Via CLTV 36. Pues, mag-umpisa ing Pialben bandang alas 6. Mananggang mong nanong oras yan? Mananggang mga alas 12? Ay, ali sir, mabilis mo ini. Mabilis siya mo, o itapining balada ng alabama. Aliya po, mabilis siya mo po ingkay. Kumbaga, atin na mo pong 3 rounds, retang makanita, na mag-compete na po rin kaya mo pong parol. And makatabayan rin puso na itampot ang aking lamang inabot ka talaga. Sir, itang minisip ka, makananong dala kayang agawar, retang makanita, makanalang make-form, makanini. So, karinayisip mo na aliwala talaga rin parol Fernandino. Tsaka ibyo rin gasos ken. Ali. Tsaka yung panahon na gewade po ita. Metong pong banwa yata ing gigulan da. Pero pa, salamat tangin, may din ang kayong maya pa oras. May labas na banwa, gana ka mo. Mumuran, sir. Pero yung lugod na nga pong Gino, nang mag-start na may umpisa na, dinok nang nanguran. Miri na kayong panahon. Dinok nang nanguran. Kasi delikado na po ta mga kuryente na rin tao. Karang paminalbe kanyan, paniyak sa sabyan, ing parol, kay parol yung Fernandino, parol yung Angeles, ing parol na ning Kapampangan, yang magdala kay simbolo na ning kay katamong yabang, yabang, sigla, kalugkog, bongga, malibungbong kagastarulan. Brilyo. Apin niya nga ning sasalamin nung nanuing Kapampangan.
Anya, yan talaga ing magpakilala king kaya katamong kultura. At kareng ang gapong po mga kapanalbek nung pong atsula po kay ngaliwang lugar. Ekaw po migaga nakaolim pong kebong Pilipinas sa panalbenye po ing Giant Lantern Festival pota via Signal Channel 87. So atsuka man Manila o atsuka Davao makapanalbela po. Basta po kay Signal Channel 87 apanalbenye po ing Diligan Parul pota. Pues, uling inina ing kaya katamong pekatauling episode para kayong banuang ini. Siguro naman, yung makiranda may tatangboy. Then, anaking maya pa oras, bang kanita, bayo tamo mikawakawani, makapami kayong maya pa oras, karing makirandam, ne? Oo, sir. Pero, siyempre, pakilala may pa itang last segment tamo. Inkakatamo pong Nanong Asanyo, kalutong Kapampangan, tutong manyaman. Simpliya mo po yung kakatang Nanong Asanyo. Pues, uling malapit din kaya kayong Noche Buena. Dakalamangot ang kanako, naning masading iluto. Sinabi mi na po kaya kayong Ligang Pasko. Sinabi mi na po retang miyaluang kalami ang pong ale. Dinanda ko po sikreto nung nanong eni ingke kayong pagsarsa o pagbabok ingke kayong hamon. Pota sasali kayong hamon kaya rakla na tineng kayabe yan na sauce. Tineng kayabe sarsa pero di takyamo. Nung bisa kayong gawa dagdagan niya, wining kaya kayo sangkap. Nung manakit kayong honey, o nang pisabi mibing Professor Tanting ko, yung honey ngayon, nabalon, tutong honey, wow. Ne? Nung eman tuto, basta honey, o kaya mayumong matuling, ne? Pineapple juice. Tiyantan-tiyantan po yan. Honey, pineapple juice, bayong pamintang bayong daldak. Nung makasali kayo, klabo de comer, reta pong bala mo, pakula. Mangailangan kayong mga 3, 4 butil ka rin. Makasali ko po ka rin magtindang spices kimpalengki. Sabihin nyo, retang klabo. Diyan 4 mong piraso ka reta. Pero nung sali kayo kitang malayham, makachempo kayo ating makapekat mga 6 nung makascore yung ham nyo, abitan nyo na lareta. Kumako po nga pataklabo di kumera niya klabo ara keng Castilla blampa kuya. Pineapple juice ita. Yan po gawan nyo, pabukalyo. May namo po ngapi. Potang kay pigogogogo yung kaking akway itang isto ng consistency itang lasa na patakan yan di takamanyaman na toyo aliwa po itang mumurahin toyo itang aliwa po itang tagamaktan po manyaman ta uling kabut mo lalasang karamel nung makasali kay kitang manyaman na toyo alam mo itang toyong hapon itang toyong manyaman na mabanglo dagdag yo ka rin potang mabanglo ne po palang yan yung bagay itang magrayupot siya uy ting tugtug yung kaya kayong hamon bang mas manyaman niya sali kayong pineapple chunks, denan niya yung chunks. Nung ating kayong cherry, denan niya yung cherry. Yabe kayong babo na ning ham. O yan po, manyaman ning kayong ham. Kaya katamong Nanong Asanyo. Kanyaman na. Nyaman napin. May gwawa ko. Istong ikasasabing manyaman at bala mo. Oh, na naman, sir. Pasko na kakanyanan mo ko pa. Dapat wholesome kung ngayon. Sige, katamong Director Robbie. Sige, wholesome ka ngayon. Ngayon na palawalo na lang kayong kulay dilo. Papil, may nibatang kayong pitaka. Sir Robbie? Papugayin ke. Greetings to my family, Robin, Rail, adwa ko nga po, Travis, ampoy Liam, ampo deng pamilya kong po yung Holy Angel University Academic Community, Sister Len of Cariana Monastery, and the birthday celebrator today, Cecil Yumol. Happy birthday po. Okay, betang past birthday celebrants kong kapatid, pareho lang mag-birthday December. So, Mike, ampo, Froilan, at chuking Florida yung metong. Keng kaya demi keng Center for Kapampangan Studies, masayang Pasko, kita mo keng ikatamong salo-salo keng 21. Atang Frank. Ang pangalan ko po papugay ko na po Mr. Irwin Nukom, Ma'am Nitch Ong, Madam Cheng Pangilinan. Ilang pong bubu, po po'y Beniginto. Ilang bibu, kitang organizer, kita pong sinukuha ng festival. Maya pa, gatpanapon po. Nakagigising lang ako. Kabeles. Ipayabot ko na mo, sana maging masayang Pasko at maging masaplalang bayo ba rin. Okay, papugayan ko po ting sablang makirandam kanitang programang Umpukan Kapampangan ng Holy Angel University.
may galay ang gawa kong poesya, kaya ito tiking duming Sabado, galay siguro ito. Ing umpong ang Kapampangan, 95.1, impong kayang paksa. Salamat po. At syempre, kapamilatan na ning Center for Kapampangan Studies, ning Holy Angel University, ning Umpukang Kapampangan, payabot mi po, ing maligayang Pasko, karinggang pibale-bale, karing si Babalen, si Babaryo, makirandam, kaya kaming programa. At syempre, palabasan ng kanakulistan, pepalwal karing katamong kaya biyayan king Regional Trial Court king Guagua, Rechisok at Sing Carol, Tita Lisa, Con Joel, ala nang magpiyansa kanya, nenong manda ka Paskune. Panis Electronics, Kamampani, ang po kang Tita Bilen Manalili, kangkong Philip, ang po Vilma Larita, king Lawrence Glass Supply, king San Miguel Betis. At syempre kang Sister Len, king Cariano Monastic Community, maya pa oras po kayo. JCS Pawn Shop, kang Kongkaryo, ang po kang Estela Serrano. At syempre, King Don Honorio Ventura, Technological State University, Dr. Enrique G. Baking, ating kayang familia. At kang Poeta Laureado Nestor R. Galura at Dr. Jean Galura at Ringkarelang Kambalayanak. At karing kaya katamong makirandam, keniking ay alguran tamong Romel Trinidad. At syempre, makirandam la naman, kon Tony Mercado, mo kayong misis, sabi mila kayong back committee na ning Dabsu. At syempre, rin kaluguran tam, Poeta Laureado, Poetisa Laureada, Risab lang magmalasakit, lalo na kang dangopring, mga opreng, magpakasikang kopo, manyaman ning alin ng Pasko, bistaman may tatas ko diabetes, magpakasikang kopo. Maligayang Pasko kay Kongan. At yako po rin, gara-gara may karandam ngayon kang Sislin, kang Waliko, kang Nika, Sir Knight Noli, kang Susain, kang Rachel, kang Sir Knight Vince, Sir Knight Joseph, kang Kumari kong Lerma, kang Sir Knight Bernie, Dexy, Sir Knight Floyd, Ma'am Alma, Tita Christy, Lawrence, Alvin, Ralph, Rafael, Angie, Gemma. Ayan po rin may karamdam. Karaya nga ganagan kayabi ko kay Obra, king Rafael Lazatin Memorial High School, pamunanin kaya kaming principal, at king Mabilog Deplet, Angeles City, pamunanan Ma'am Leilani Kunanan, kang Sir Knight Erwin Kiambao, at karing Mabilog Deplet Angeles City, at kambiyan ng Sir Joel, king Lara Integrated School, ang poreng Bong Kamamayra, kang Sir Leo, kang Sir Raytan Hoko, kang Apple Diap, kang Baba ko, kang Tito Alan, kang ranking HAU, Holy Angel University, Batch 67, Diamond Foundation, 50th anniversary, headed by their President, Benito M. Chua. Happy anniversary po. Kareng Pibets, na kapatid ko, happy anniversary, long live po. At kareng egan-aganang talaturo at kayo nakang Kapampangan, inipoy kayo talasuyo, Jano Camp. Ay, salamat. Pasko naman, ika naman. Ay, ika naman, sir. Bala mo kasi, may graduate lang. At siyempre, kang Arnie Valdez sa Manalbe, makinandam. Hello, at Sir kay Arnie. kaluguran tamo nga pong Ambo. Maligayang Pasko, Bishop Ambo. Yan, dakal salamat po kayo kayong pamakaramdamin, ipon kayong tarasuyo, kiyan laksamana, masayang Pasko po at masaplalang bayang banwa, kaya katamungan, many batan po, king buong pamilya na po, ningumpukan Kapampangan. Ding pamalaka kay kayong